हॅलो एव्हरीवन. हांव सध्या प्रेझेंटली जीएमसींतल्यान आमकां पाट्यार येवचें पडलें आनी पाट्यार स्पेशली हांगासर एम्प्लॉई स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन जी आसा ESI ह्या डिस्पेन्सरी जी आसा भाशेन पावयले सरकारान हे तुमच्या मुखार हाडपा खातीर हांव हांगासर आयिल्लो आसा. मोर दॅन 13 ESI डिस्पेन्सरीज बंद केल्ल्यो आसात. 26 एप्रील ह्या तारखेच्यान तांच्यांनी अप्रॉक्सिमेटली बंद केल्ल्यो आसात आनी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार गोंयान 3.5 लाख हे ESI होल्डर्स आसा. ESI तांच्यांनी भरले आसा. सो लेबर क्लास बेसिकली 3.5 लाख आसा. तातूंतले 60% जे आसा पळय ते गोंयकार आसा. सांगपाचें म्हणल्यार इट इज मोर दॅन 1000 पीपल रायट नाव हॅव अप्रोच द डिस्पेन्सरीज बट डिस्पेन्सरीज हॅज बीन क्लोज्ड आनी त्या डिस्पेन्सरींसून वखदां घेताले आनी बारीक बारीक जे ट्रिटमेंट करताले हे तांकां करूंक शकले ना आतां सध्या. सो सरकारा कडेन म्हाका विचारपाक जाय, जे आमचे कोमोरबीड म्हणटा पळय, कोमोरबीड पेशंट म्हणटा पळय आनी मरता पळय जीएमसीन, आयज हे ते दुयेंस आशिल्ले लोक कन्सल्टंटान तुमी मेडिकेशन दिता थंयसर डिस्पेन्सरी थंयसर मेडिसिन तांकां फंड एलोकेट जाता. तो फंड जो एलोकेट जाता तांचे कडल्यान पेमेंट हे जाता. सो आज पळोवपाक गेल्यार सरकार तांकां पयलीं म्हणटा ते मेडिकल फेसिलिटीज जी आसा पळय, मेडिसिन जी आसा पळय स्टॉप केल्ले आसात. आतां जेन्ना मेडिकल स्टॉप केल्ले आसात सरकार घरा कडेन पेशंट कितें करतलो? ताजी हेल्थ बिगडटली. ताजी हेल्थ बिगडले उपरांत तो खंय वतलो? ओन्ली ऑप्शन इज जीएमसी. सो जीएमसीन जेन्ना वता तेन्ना यू आर एक्सपोज टू कोविड. सो जेन्ना जीएमसीन पावलो उपरांत तूं एक्चुअली ऑप्शन कितें आसा? जीएमसीन गेल्या उपरांत फर्स्ट थिंग वॉट विल हॅपन, यू विल बी एक्सपोज. And when you are a patient and when you are going into GMC and when the GMC itself is not sanitizing, आम पळयला लिटरली तुका सस्पेक्टेड वॉर्डान बीन दवरता थंय मागीर कितें जातलें ह्या पेशंटाचें. सो सरकारा कडेन म्हाका विचारपाक जाय, मिस्टर विश्वजीत राणे एंड मिस्टर प्रमोद सावंत, आयज म्हाका विचारपाक जाय की हें कितें चल्लां. म्हणल्यार एका सायडीन कंप्लिटली तुम्ही जे पेशंट आहात त्यांची केअर घेवपाक जाय. तुम्ही म्हणटा की एक सायड पब्लिसिटी, यू नीड टू टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ, यू नीड टू इम्युनिटी वाडोवपाक जाय, तुम्ही बरो हेल्थ दवरपाक जाय, जेवण खाण बरें दवरपाक जाय. अरे जे पेशंट ऑलरेडी आसा घरा कडेन बशिल्ले आनी तांकां दुसरे दुयेंसां आसा तांकां तुम्ही मारून उडयता मरे. तांकां तुम्ही एक्सेस दिना मरे. तुम्ही तांकां कंप्लिटली तुम्ही बंद केल्ले आसात की मेडिसिन दिवपाचें. आज तर हे मेडिसिन दिवपाचे तर तुम्ही बंद केल्ले आसात जाल्यार डेफिनेटली परिणाम तांचेर जातलो. वी वूड लायक टू आस्क गव्हर्नमेंट दॅट हाऊ मेनी पीपल हॅव डायड ड्यू टू कोविड अँड हाऊ मेनी पीपल हॅव डायड ड्यू टू लॅक ऑफ मेडिकेशन टू देम. हे जे मेडिसिन्स तुम्ही स्टॉप केल्ले आसात दिवपाचे पळय, हेका लागून कितले लोक मेला तेंय बीन दाखय. फक्त कोविड कशें बिहेव करता. The fact is right now I have investigated on many things when I have understood that म्हाका खूबशे कॉल्स येताले जीएमसींतल्यान, सर हे प्रॉब्लेम आसा, सर हे प्रॉब्लेम आसा, आमकां मेडिसिन्स मेळना. आनी तुमकां सांगपाची गरज आसा, इट इज शेम that in this pandemic situation, government of Goa is charging the patient 3,000, 5,000, 6,000 rupees when he has been discharged.
Now my question is, why the central government is even allocating the fund to Goa government? See, it's today pandemic situation. It cannot be just you are going to take care of your voters only. Every individual should be taken care of. Every individual have to be taken care of. आज परिस्थिती अशी झाली असतात की सिस्टम सगळी बिघडलेली असतात आणि हेजेर लक्षूच ना. अरे मात तरी गिन्यान घेत की बाबा मोर देन 1000 पीपल लास्ट एका म्हयन्यान 1000 लोकांनी तरी कॉल केलो. 1000 लोकांनी तरी हांगासर येवन डिस्पेन्सरीन वखदां चेक करपाक लागून आयले ते. आनी तांची वखदां ना म्हणून ते बरे ना जाले आसतले. ते थोडे जण मेलाय आसतले. आता हे तर मेला जाल्यार कोण जबाबदार आसतलो हेजे? मिस्टर हेल्थ मिनिस्टर आणि चीफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल आसतलो. अँड आय फील द पीपल हुएवर हॅव गॉन टू द कोर्ट अँड आय एम ऑल्सो गोइंग टू द कोर्ट टू मेक शुअर दॅट दिस इनजस्टिस डू नॉट हॅपन. आणि हे आम्ही कोर्टान वतले आणि डेफिनेटली 2 गोष्टी इम्प्लिमेंट करपाक जाय. 2 डिमांड आसा सध्या प्रेझेंटली. डिस्पेन्सरीज तुम्ही बंद दवरपाक शकना गोंयान आणि डिस्पेन्सरीज बंद दवरना जाल्यार अल्टरनेटिव्ह कितें आहा तुमचो? You have said in your first memorandum which you have issued on 26/4/2021 कि तुम्ही ये dispensary 13 dispensaries have to be shut down and where people have to go to primary health center. Have primary health center given the medicines over there? Who is going to be giving the medicines? Who have the medicines? Where are the doctors? So माझे एक सांगपाचे प्रश्न एकूच असतात. एका वाटेन कोविडान मरतात लोक, कोविडाच्या भयान मरतात लोक. दुसरे म्हणटा ते जे पेशंट ऑलरेडी आसा, जे क्रिटिकल पेशंट्स आसा, थोड्यांची बिलां आहा पळय 25,000 1 लाख मोर देन 1 लाख सुद्दां बिलां आसता तांची. आता हे 20,000 जोडपाचे मनीस 1 लाखांक खंय वतले? सो दॅट मीन्स द पीपल आर कॉम्प्रोमायझिंग. दॅट मीन्स पीपल आर थिंकिंग दॅट आसूं आता कोविडान थंय गेलो जाल्यार कोविडान मरतलो, हांगा घरान मेल्लो चड बरो म्हणटा अशें लोक म्हणटा आता सध्या प्रेझेंटली. कित्याक मेडिसिनूय मेळना तांकां. सरकार जोक केल्लो आसाच and every now and then court is giving the orders and we have to take justice from the court. So I request all over Goa, any person who is facing this problem, ESI holder जो आसा गोंयान, ताका हांव रिक्वेस्ट करता, तुमकां तर टॅबलेटी मेळना, तुमकां तर थंयसर कन्सल्टन्सी मेळना जाल्यार सरकाराक तुम्ही एकूच नंबराचेर म्हाका मेसेज करा. तुमचे नाव आनी हे 7447778737 हो म्हजो नंबर आसा. तुमकां खंयी गोंयभर इश्यू तर जाला आनी तुमकां तर डिस्पेन्सरीन तुम्ही ESI जे ऑफिसीस आसता, ESI डिस्पेन्सरीज आसता, थंयसर तुम्ही गेला आनी तुमकां तर थंयसर मेडिकल फॅसिलिटीज जी मेळपाक जाय आशिल्ली, स्किम्स जी मेळपाक जाय ती मेळोंक ना जाल्यार म्हाका एक SMS कर. कित्याक हांव हांकां घेवन कोर्टान लास्ट ऑप्शन, इफ CM and health minister is not taking actions within these 2 days of time, we are going to the court and we are making sure whatever we have done during the time of lack of oxygen, the same thing will be repeated and we have a hope, last hope in the court. फॉलोड एका सीएमा काय खबर आहे याच्या बद्दल? सीएमाकूय खबर आसा, हेल्थ मिनिस्टराकूय खबर आसा बेजिकली. आणि सांगपाची गजाल म्हणटा ते सीएमान हेय बीन केल्लें आसात की पणजे, मारगांव आनी वास्को डिस्पेन्सरी आमी ओपन करतले म्हणून. खंय रे, खंय पावले? डिस्पेन्सरी अजून बंद आहा. हे पळय हांगासर एक डिस्पेन्सरी आहा, हांव मुद्दम येयल्लो हांगासर चेक करपाक, बंद आहा डिस्पेन्सरी. सो द क्वेश्चन इज, दिस इज द थिंग विच इज हॅपनिंग. No sensitivity of human life in Goa. I'm really sad to say this. There is no sensitivity. आणि त्या आर्टिकल प्रमाणे it is also says that Goa is one of the highest of doctor availability म्हणून. Yeah, correct. Of course, I have downloaded it from the net today. It says that 6 states have more doctors than who, and you can see this.
6 स्टेट्स आहा, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, तामिळनाडू, पंजाब अँड गोवा. मुद्दम पळया हे डॉक्टर पळय सगळ्यांच्याक हायेस्ट आसा पर पॉप्युलेशन जे डॉक्टर आसा पळय त्याच्या प्रमाणे हायेस्ट आसा. आणि गोवा इज वन ऑफ द स्टेट. आणि इतले स्टेट आसून, इतले डॉक्टर्स आसून, इतले हे आसून आमची डेथ रेट चालू आसा, आमची फॅसिलिटीज जी आसा. इट इज नॉट, आय एम नॉट ब्लेमिंग द डॉक्टर्स, आय एम ब्लेमिंग दी मॅनेजमेंट बाय दी गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंट हॅव टोटली फेल्ड. गव्हर्नमेंटाक 100 न्हू, गव्हर्नमेंटाक 500 डॉक्टर सुद्धा हाडून दिले न्हू, तितले कमी पडटले. कित्याक हांच्यांनी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार फर्स्ट टायम दे आर फेसिंग दीस. दे हॅव नेवर इवन थॉट. They know how to win elections. Problem is, we need to understand this. They know to win election. They do not know to run the government. To run the government, you first म्हणटा तुका कॉशियस आसपाक जाय. बाबा आपलो मनीस मरता जाल्यार आपणे कितें करपाक जाय हें कॉशियस आसपाक जाय. Every single person, the day when Pramod Sawant and Vishwajit Rane will think that every person dying is equivalent to their family member and whole Goa is their family and they are head of the family, that is the time the things will be changing. But I don't find anything happening that way. So what is your advice to the government? What they need to do? What changes you are expecting? See, changes in the sense we need to understand particularly आमचं गव्हर्नमेंट कितें जाल्या उपरांत मागीर धांवता खंय पळोवपाक. जावच्या पयलीं कितें करपाक जाय आशिल्लें. जेन्ना तुमी ESI डिस्पेन्सरीज बंद केल्यो जाल्यार कितें कितें जावंक शकता. पहिली गोष्ट कितें कितें जावंक शकता. आनी तें कितें कितें जावंक शकता पळय तें प्रिव्हेंट करपाक अल्टरनेटीव ऑप्शन कितें आहा. जरी तर अल्टरनेटीव ऑप्शन्स जर तुजे कडेन ना जाल्यार ते बंद करूंक जायना. अल्टरनेटीव ऑप्शन काडले आनी प्रायमरी हेल्थ सेंटर पळयतले म्हणून. प्रायमरी हेल्थ सेंटर कितें पळयतले रे. प्रायमरी हेल्थ सेंटर टॅबलेटी दितले तांकां. टॅबलेट्स बीन सगळे मेडिकेशन तांकां हांगा मेळटा, डिस्पेन्सरीन मेळटा. टोटल 13 डिस्पेन्सरी आहा ते. So what do you expect from the primary health center? Ask the primary health center whether they are giving the medications and all. I would like to know which primary health center is giving the medication which and the treatment which the dispensaries was giving. It's completely shame. Yeah, tell me, sir. My question is that the SI falls under Labour Commission and Minister is Jennifer Monserrat. What do you have to say for Minister Jennifer Monserrat? See, main important, is there any coordinations between any ministry and CM? Do even they know about what are their powers? Do even they know about what are the role and responsibility of the present departments which has been given to them by the deal which was happened last time? तुम्ही हांगासर 10 जाण घेवन यो, मागीर तुमकां आमी 4 पोर्टफोलियो वाडटले. ह्या टायमाचेर पोर्टफोलियो वाटलेले आसा. इट्स नॉट ऑन द केपेबिलिटी. And today if you go to see labor, she should have been aware that what was the notice issued by Office of Commissioner Labor and Employment for ES been managed very well. And I feel not only COVID deaths should be disclosed, I feel all the other deaths which is happening due to what reason, that also have to disclose, and court have to bring a very strong conclusion on this, because we have only last hope, that is the court. आणि कोर्टाच्या शिवार आमकां कांय जावपाना. कित्याक आमी म्हाका खबर आसा आतां RTI सुद्दां मागले जाल्यार 30 दीस न्हू, 3 महिने 4 महिने काडटले. सो कोर्ट इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. Requesting all people across Goa, please share this video, not because